Oo. Sila mga idol, gikan dami tapok lubiron. Balhin mis pikas. Kauban akong vloggers kabang oh. Muni vlogger dire. Kapoy kayo igo-igo gyud mga idol. Mga alas 9 pa. Balhin na pud mis pikas karon. Grabe basta pangwarta kay mga idol, buhaton yung tanan ba. Igo gyud hangak-hangak. Pero sige lang, at least marangal na trabaho. Sige idol. Maraming salamat sa inyong suporta. At kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat po. God bless.